أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا والمسلمين من خواسهم بخير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد فنقرأ كتاب بدور السعادة تأليف السيد الحبيب محمد أمين بن الشيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين إلى أن قال الحرمة المؤقتة mahram yang sementara. Kemarin disebutkan bahwa perempuan yang jadi mahram haram dinikahi ada kalanya selamanya, ada kalanya haram dinikahi dalam batas waktu tertentu karena ada sebab. Sekarang yang jadi pembahasan kita adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam waktu tertentu karena ada sebab. Siapa? Hiya an-nisa'ul lati hurrimna 'alal insani li sababin minal asbab. Ialah perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seseorang untuk dinikahi disebabkan ada faktor atau ada penyebab yang menjadi penghalang, ada penyebab yang menjadikan haram. Fa idza zala hadzal sababu zalatil hurmah. Kalau penyebabnya ini hilang maka keharamannya pun juga hilang. Artinya menjadi boleh atau menjadi halal, sah nikahnya. Wa ada al-hillu, maka kembali menjadi halal. Fa idza aqada ala wahidatin minhunna qabla zawali sababil hurmah kana al-aqdu batilan. Kalau ada orang melaksanakan akad nikah dengan perempuan-perempuan tersebut yang haram sementara di saat penyebab keharamannya masih ada, artinya di saat akad itu masih haram karena sebab haramnya masih ada, maka akadnya batil, akadnya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Apa saja sebab-sebabnya yang diharamkan secara sementara? Asbabut tahrimi la 'ala ta'bid au muaqqatatin khamsatun. Ada 5 sebab perempuan itu diharamkan dinikahi, tapi keharamannya sementara, tidak selamanya. Yang pertama, yahrumu jam'u imra'atin wa ukhtiha
au ammatiha au khalatiha. Yang pertama yaitu haram mengumpulkan atau menikah dengan seorang perempuan sekaligus saudarinya, artinya kakak beradik dinikahi semua. Kakak beradik, si perempuan ini dua tapi dia kakak beradik, dinikahi semua dalam baik dinikahi dalam satu waktu atau dinikahi secara bergantian, tetapi dengan istrinya masih menjadi status pernikahan masih ada. Artinya begini, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan dua perempuan sekaligus dan ini kakak beradik sekaligus, maka dia batal semuanya. Kalau secara berurutan, pertama nikah dengan kakaknya masih suami istri, lalu nikah lagi dengan adiknya istrinya, maka yang kedua ini batal, tidak boleh, karena masih mahram. Ipar itu mahram tapi sementara. Baru nanti kalau dengan kakaknya itu sudah cerai, baik cerai hidup atau cerai karena meninggal, boleh pindah ke adiknya, boleh. Nah, itu artinya sebabnya sudah hilang, sebab keharamannya sudah hilang. Apa sebab keharamannya? Karena kakak perempuannya masih berstatus menjadi istrinya dia, maka adik iparnya haram, kecuali kalau sudah bercerai dengan istrinya, dengan istrinya itu sudah bercerai, maka boleh pindah ke adiknya, baik bercerai karena perceraian hidup atau bercerai karena meninggal. Tapi kalau karena bercerai hidup ini jarang yang pindah ke adiknya. Kalau karena meninggal ada, bahkan banyak. Alasannya biasanya anaknya. Jadi kalau dia istrinya meninggal lalu pindah ke adiknya, biasanya alasannya karena anaknya itu masih ponaannya istrinya. Ada yang seperti itu. Istilahnya apa? Pindah ranjang. Turun ranjang apa pindah ranjang? Turun ranjang. Ya. Baik. Kalau turun tanah beda. Kalau turun tanah anak kecil turun tanah. Itu tidak boleh kalau dinikahi dua-duanya. Kakak beradik. Atau mengumpulkan antara istri dan bibinya. Menikahi istri kita punya bibi, lalu bibinya dinikahi juga. Sementara kita masih suami istri dengan istri kita. Jadi istri kita punya bibi. Kenapa perlu dijelaskan? Ya karena mungkin terjadi. Kalau bibinya masih muda juga. Siapa Pak mau nikah sama bibi? Iya, kalau bayangan kita bibi itu sudah tua. Ada bibi yang masih muda. Lalu dinikahi juga dua-duanya. Udah ponaannya dinikahi, bibinya juga dinikahi. Tidak boleh. Itu juga tidak sah bibinya. Menikahi bibinya sementara ponaannya masih berstatus menjadi istri kita. Nah, kalau sudah bercerai dengan ponaannya boleh pindah ke bibinya. Nah, ini berarti keharamannya sementara. Kalau sudah bercerai boleh pindah. Wadhabitu fi dzalik anna kullam ra'ataini bainahuma qarabah aw radha'un law kana ahaduhuma dzakaran wal ukhra untha haruman nikahu bainahuma. Intinya tidak boleh menikah dengan dua perempuan yang mana dua perempuan ini masih ada hubungan nasab, kerabat atau hubungan susuan, yang mana andaikan dua ini salah satunya laki-laki, dia haram nikah dengannya. Misalnya tadi dengan adik tiri. Tadi dengan adik tiri. Baik, adik tiri tidak boleh kalau kakaknya masih berstatus menjadi istri. Kenapa? Karena dua ini masih hubungan kerabat. Masih hubungan nasab, ada hubungan nasab yang mana ini saudara. Andaikan salah satunya laki-laki, ini saudara, maka ini tidak boleh menikah antar saudara. Jadi kalau masih ada hubungan kerabat atau hubungan susuan, kalau tadi adik kandung, adik tiri, adik kandung, yang ini misalnya juga hubungan susuan,
dengan adik tiri sesusuan juga tidak boleh. Misalnya istri kita punya adik susuan, sama tidak boleh juga. Dengan adik kandung nggak boleh, dengan adik tiri susuan itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada hubungan. Nanti di sini dijelaskan sebabnya kira-kira kenapa kok tidak boleh menikah dengan dua perempuan, yang mana dua perempuan ini masih ada hubungan kerabat yang dekat. Andaikan salah satunya dari dua perempuan ini ada yang laki-laki, maka ini dua ini tidak boleh menikah, maka dua-duanya tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Ini berdasarkan hadisnya Rasulullah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan, artinya dinikahi dua-duanya antara seorang perempuan dengan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Sama, kemarin kita jelaskan ammah itu bibi dari bapak, khalah itu bibi dari ibu. Ay kadzalika li'anna dzalika yufdi ila qati'atir rahim. Kenapa tidak boleh? Karena biasanya itu menyebabkan putusnya silaturahim. Istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya. Oh, ini biasanya tukaran terus. Akhirnya silaturahimnya putus antara dua perempuan yang masih ada hubungan saudara itu. Wa dzalika lamma abaha asy-syari'u ta'addud az-zawjat lima qad yad'u ilaihi minal masalih. Di samping syariat itu memperbolehkan orang itu berpoligami, menikah lebih dari satu, memperbolehkan ya. Qad yad'u ilaihi minal masalih. Karena yang menjadi tujuan kebolehannya itu barangkali ada maslahat. Jadi tujuan syariat memperbolehkan menikah lebih dari satu jika ada maslahat, barangkali ada maslahat. Ya apa? Tergantung situasinya, kadang berbeda. Maka ada seseorang yang perlu untuk nikah lagi tanpa menceraikan istrinya karena ada maslahat misalnya. Ya misalnya istrinya yang pertama sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dan seterusnya, akhirnya bisa menikah lagi. Ini catatannya boleh kalau ada maslahat. Nah, kalau misalnya ada mafsadat, nah ini kan akhirnya bertentangan. Kalau misalnya menikah dua-duanya sama saudara, ini mafsadat ini. Ini bisa berantem kakak beradik, bisa putus silaturahimnya. Istri pertama, kakaknya, istri kedua, adiknya. Tidak ada maslahat berarti di sini. Nah, ini tidak sesuai karena syariat itu memperbolehkan menikah lebih dari satu jika ada maslahat. Kalau sekiranya menimbulkan mafsadat, nah ini tidak baik. Wa kana ghaliban jam'uz zawjat inda rajulin yurithu bainahunnal adawah wal baghdha lima yahsulu minal ghirah. Di sini dikatakan karena biasanya kebanyakan orang menikah lebih dari satu biasanya istrinya agak akur. Nah, kalau misalnya dua-duanya ini kakak adik, kalau enggak akur gimana? Kan kasihan yang seharusnya kakak beradik itu rukun, gara-gara dinikahi oleh satu orang akhirnya gak akur. Kenapa? Lima yahsulu minal ghirah, cemburu biasanya. Naha ayyakuna at-ta'addudu bainal qaribat khasyata an takuna al-qati'atu bainal aqarib. Makanya di sini dilarang tidak boleh menikah dengan dua perempuan yang masih ada hubungan saudara, masih ada hubungan kerabat, dua-duanya ini khawatir silaturahimnya terputus antara sama saudara. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa amma baqil aqarib kal jam'i baina bintayil ammi aw bintayil khala aw nahwihima fajaizun indana wa indal ulama'i kaffatan. Imam Nawawi mengatakan kalau mengumpulkan antara dua perempuan yang statusnya sepupu, nah itu tidak apa-apa. Kalau dua istri yang statusnya sepupu itu tidak apa-apa, boleh. Ada kerabat tapi sudah agak jauh, tidak seperti saudara kandung. Karena sepupu itu tadi kan disebutkan yang tidak boleh itu kalau dua perempuan ini andaikan salah satunya itu laki-laki nggak boleh menikah. Nah sedangkan menikah dengan sepupu itu boleh. Menikah dengan sepupu boleh. Kalau ponaan tidak boleh.
Qala al-Imam an-Nawawi, juga Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, wa amal jam'u baina zawjatir rajul wa bintihi min ghairiha fajaizun indana wa inda Malik wa Abi Hanifah wal jumhur. Qala Hasan wa Ikrimah wa ibnu Abi Laila la yajuz. Di sini ada juga pembahasan tentang seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Lalu perempuan yang dinikahi ini punya anak tiri. Bukan anaknya dia pernah nikah dengan laki-laki lain. Suaminya itu bawa anak perempuan, kemudian bercerai. Lalu laki-laki ketiga masuk menikahi. Gambarannya begini. Kita misalnya menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini sudah pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya. Yang mana laki-laki lain sebelumnya itu punya anak perempuan, sehingga statusnya bagi istri kita itu anak tirinya. Maka menurut pendapat jumhur boleh menikah dengan istri kita itu yang istri kita itu pernah punya anak tiri dengan laki-laki lain. Nah, itu bukan anaknya sendiri, sebab dia bukan anaknya sendiri. Anaknya laki-laki lain dulu dengan perempuan lain. Nah, itu menurut jumhur. Sementara menurut Imam Hasan dan Ikrimah dan Ibnu Abi Laila itu katanya tidak boleh juga. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Baik, itu yang pertama. Tadi kita sebutkan ada 5 yang menjadi penyebab haramnya perempuan dinikahi, tapi keharamannya karena sementara, tidak selamanya, selama masih ada sebabnya. Yang kedua, istifa'u adadit tolak, untuk memenuhi hitungan perceraian. Maksudnya bagaimana? Fa'idha tallaqal hurru salasan. Kemarin kita sebutkan kalau ada seseorang menceraikan istrinya sudah 3 kali, maka lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Maka istri yang sudah diceraikan 3 kali ini tidak boleh atau haram dinikahi lagi oleh dia sampai istrinya ini menikah dulu dengan laki-laki lain dan sampai berhubungan. Wa yaghibu biqubuliha hasyafatuhu aw qadruha min faqidiha ma'a zawali bakaratiha wal intishari bil fi'li. Sampai istri, mantan istri kita itu menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan dengan suaminya itu. Baru setelah itu bercerai dengan suaminya, boleh masuk lagi suami yang pertama itu. Berarti di sini keharamannya sementara juga. Jadi haramnya sementara. Saya ulangi. Kalau ada seorang sudah menceraikan istrinya 3 kali. Cerai 3. Cerai 3 itu mantan suaminya sudah tidak boleh menikah lagi dengan dia sampai, jadi artinya haram nikah lagi dengan istrinya yang sudah diceraikan 3 kali ini. Udah kebanyakan 3 kali. Nanti kalau dibiarkan sampai 7 kali pun diceraikan, makanya batasnya 3 kali. Kalau sudah 3 kali mantan suaminya enggak boleh nikah lagi dengan ini. Sampai kapan? Apakah selamanya? Enggak selamanya. Sampai mantan istrinya ini nikah dulu dengan laki-laki lain, setelah nikah berhubungan, lalu nanti kalau dia bercerai lagi dengan suaminya, boleh mantan suami yang pertama itu masuk lagi, udah halal bagi dia. Perempuan kedua ini disebut dengan muhallil yang menjadi penyebab halalnya mantan suami yang pertama menikah lagi. Jadi istri yang diceraikan 3 haram, termasuk perempuan yang haram dinikahi, tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. Kalau sebabnya hilang maka jadi halal lagi. Apa sebabnya? Ya misalnya nanti dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai setelah menikah itu, dan ketika menikah sempat berhubungan, maka halal lagi bagi mantan suaminya. Yang ketiga, al-milk, kepemilikan, milkul yamin. Fala yasihhu nikahur rajuli mamlukatahu. Tidak sah pernikahan seseorang dengan perempuan yang menjadi miliknya, bukan istrinya, jadi menjadi miliknya. Nah, kemarin yang kita jelaskan, biasanya dalam peperangan kalau ada perempuan yang ikut perang lalu dia kalah, kemudian si perempuan ini dijarah oleh musuhnya yang menang itu, dibawa pulang, akhirnya menjadi milkul yamin. Itu boleh berhubungan tanpa melalui proses pernikahan. Dan bahkan kalau menikah dia selama masih menjadi milkul yamin milik dia, maka tidak boleh menikahi
perempuan yang statusnya menjadi milkul yamin di bawah kekuasaan dia. Walal amata mukatabahu. Dan juga seorang perempuan tidak boleh menikah dengan budak laki-lakinya yang statusnya mukatab. Budak itu macam-macam, Mbak. Budak itu macam-macam. Ada budak yang murni, budak murni memang 100% dia budak. Ada budak yang tidak murni. Tidak murni itu sudah merdeka sebagian. Misalnya dia nyicil membayar kemerdekaannya. Ini zaman dulu ketika masih ada perbudakan. Ada budak pengen merdeka, lalu dia bilang kepada tuannya, kebetulan tuannya ini perempuan. Yang punya budak ini budaknya laki-laki, yang punya seorang perempuan. Lalu dia bilang, saya ingin merdeka, berapa kira-kira harga saya kalau saya merdeka? Kata tuannya, ya, bayar aja 1 M misalnya. Lalu terjadi perjanjian, oke, saya bayar 1 M tapi kredit, tapi saya nyicil dalam jangka sekian tahun misalnya, tiap bulannya sekian. Maka di masa nyicil itu, dia ketika sudah nyicil sudah setengah tahun, udah mulai berlaku cicilan itu, berarti dia sudah dia sudah merdeka sebagian, tinggal sebagiannya lagi. Tetap di sini tidak boleh menikah dengan tuannya yang perempuan sampai dia benar-benar merdeka. Kalau sudah merdeka nanti boleh, berarti sudah tidak haram lagi. Wala amatal musi walal mar'ati mamlukaha. Maaf. Walal mar'ati mamlukaha litanaqudi ahkamin nikah bil milk, karena tidak sesuai antara hukum nikah dan hukum kepemilikan. Yang keempat, perempuan yang haram dinikahi keharamannya sementara. Ar-riqqu, yaitu budak. Fala yasihhu nikahur rajuli amata far'ihi. Tidak boleh seseorang menikahi budaknya anaknya punya budak perempuan, lalu dinikahi oleh dia. Budaknya anaknya, bukan budaknya sendiri, sama, tidak boleh. Atau budaknya cucunya, sama, tidak boleh. Walal amata mukatabatahu, yang tadi kita sebutkan. Wala amatal musi lahu bimanafi'iha. Nah, ini semua tentang perbudakan. Walal amata al mauqufata alaihi wala ghairaha illa bisyurutin. Ada budak yang diwakafkan, sama, tidak boleh dinikahi. Bukan budaknya dia. Saya punya budak perempuan misalnya. Lalu saya bilang ke jenengan, Pak, saya wakafkan budak saya ke jenengan. Jadi bukan budaknya jenengan, tapi budak wakaf. Itu enggak boleh juga dinikahi. Sama yang menerima wakaf itu. Ya ada saja, tapi sekarang sudah perbudakan, sudah tidak ada. Yang keempat itu. Yang kelima, sebab-sebabnya yang diharamkan perempuan al-kufru. Itu beda agama, kemarin yang disebutkan. Fayahrumu nikahu man la kitaba laha kawasaniyah. Haram menikahi perempuan non muslimah yang bukan ahlul kitab. Wasaniyah, penyembah berhala, penyembah patung. Waman laha syubhatu kitabin wahiyal majusiyah, dan juga orang-orang majusi. Majusi itu yang menyembah api. Itu tidak punya kitab suci, samawi maksudnya. Maka haram dinikahi perempuan-perempuan itu, tapi keharamannya sementara sifatnya. Nanti kalau dia beriman boleh, jadi halal. Sebetulnya masih ada lagi perempuan yang haram dinikahi sementara, seperti perempuan yang sedang iddah, itu tidak boleh dinikahi. Perempuan sedang ihram tidak boleh dinikahi, tapi sementara. Nanti kalau sudah selesai iddahnya boleh, kalau sudah selesai ihramnya boleh. Dan perempuan yang menjadi istrinya orang, itu tidak boleh dinikahi. Sementara dia masih jadi istrinya orang. Sementara masih jadi istrinya orang. Cari perkara kalau misalnya. Ya, dalam Quran kan jelas wal muhsanatu minan nisa. Yang haram itu di antara wal muhsanatu minan nisa, perempuan-perempuan yang muhsanat, yang punya suami. Dia bukan mahram saya, Pak, bukan ibu saya, bukan anak perempuan saya, tapi istrinya orang, sama aja, enggak boleh. Tapi keharamannya sementara. Kalau nanti sudah enggak jadi istrinya orang, ya silahkan.
hilang penyebab keharamannya. Baik. Dalam kakaknya boleh. Nggih. Karena nggak ada hubungan ini. Misalnya laki-laki kakak beradik, perempuan kakak beradik, kakaknya nikah dengan kakaknya, adiknya nikah dengan adiknya. Itu ya. Boleh saja. Itu sekaligus efisiensi itu namanya. Sekali efisiensi dan pengiritan ini kan dalam satu kali. Cuma kalau begitu ya kayak nggak ada perempuan lain aja kalau. Karena tidak ada tidak ada penyebab yang mengharamkan dia. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang syarat wali nikah. Ini penting karena panjenengan mungkin saja ya di sini ada yang sudah jadi wali nikah itu syaratnya apa saja. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya syurutu waliyin nikah, syarat-syarat seseorang boleh menjadi wali nikah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.